Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan Bual2 FPL untuk Game Week ke-19. Terlebih dahulu saya ingin meminta maaf kerana tidak dapat membuat video untuk Game Week 17 dan Game Week 18 kerana ketika itu saya sedang bercuti. Tetapi of course saya still update pasukan fantasy football saya. Okey, dengan tidak melengahkan masa, kita ingin terus kepada beberapa isu untuk dibincangkan untuk Game Week 19. Yang pertama adalah pengganti Son. Okey, kepada sesiapa yang malangnya mempunyai Son dan paling lagi malang telah mengkaptenkannya dan dia telah dibuang padang, kepada sesiapa yang tak tahu, untuk Game Week 18. Dan walaupun Spurs ada membuat appeal, saya kurang yakin yang appeal mereka akan berjaya kali ini, kerana kalau kita lihat replay video dan nampak terang dan jelas yang Son kick out ke atas Antonio Rudiger ketika beliau terdampar di padang. Okay, so bagi saya most likely dia tidak akan successful dalam appeal dia, dan dia akan terus di-ban untuk 3 perlawanan, iaitu Game Week 19 hingga Game Week 21. Dan ketika ini memang harga dia akan semakin kurang kerana semakin ramai yang menjual, semakin ramai pengurus yang menjual beliau. Jadi siapakah pengganti beliau? Okey, kepada sesiapa yang tidak mempunyai pemain Spurs, saya merasakan it's still wajar untuk anda menggantikan Son Heung-min dengan pemain Spurs yang lain seperti Dele Alli atau Lucas Moura, sebab bagi saya fixtures Spurs still berbaloi untuk minggu-minggu akan datang. So kalau tak ada Spurs players, then coverage tu saya rasa mungkin anda masih perlu Spurs players. Okay, kalau awak ada Spurs players, dan mungkin kalau anda nak jimat a bit more funds, then maybe you can consider Todd Cantwell contohnya, untuk Norwich yang akan menghadapi Aston Villa yang defense makin parah, tapi kita akan cakap tentang itu kemudian. Siapa pemain-pemain yang lain yang mungkin kita boleh fikirkan? Mungkin Paul Pogba. Okey, Paul Pogba kita nampak dalam match menentang Watford, apabila beliau dimasukkan, nampak yang beliau aktif dan terus mara untuk mendapat dalam posisi-posisi itu untuk menjadikan gol. Tetapi sama ada Ole Gunnar Solskjaer akan memerlukannya dari start, kita tak tahu lagi. So that one kena tengok team news. Okey, siapa lagi yang ada potential? Siapa yang belum ada Grealish, mungkin boleh consider Grealish. Pemain Liverpool midfielder terlalu mahal lah. Pemain Manchester City, Bernardo Silva atau Mahrez, tetapi of course risiko is still there, sama ada Pep Guardiola akan start mereka atau merehatkan mereka. Tetapi di antara Bernardo Silva dan Mahrez, mungkin Mahrez ada higher chance of starting, ya. And lately kita nampak Bernardo Silva kurang menyelah dan tidak mendatangkan hasil dari segi fantasy points. Okay, so there's a few options there for you to consider. Bagi saya tak ada Son, saya memang ada Dele Alli, and I think it's fine. So untuk anda fikirlah, tapi buat cepat. Mungkin untuk siapa yang ada Son, sebab harga dia mungkin akan continue to drop, semakin ramai yang menjual mereka. Saya tak pasti sama ada orang ada yang nak menunggu appeal beliau. So itu ada risiko tersendiri lah. Okay. Alright, so itu aja untuk pengganti Son. Okay. Kita teruskan kepada kembalinya Liverpool daripada memenangi Club World Cup. Okay, obviously penat tu memang penat, tapi biasalah, mana tak penat kan. And one thing about pasukan Liverpool is mereka punya fitness levels tu quite high. I think something yang Jurgen Klopp selalu tekankan dalam training beliau, and nampak dalam
permainan-permainan mereka. So tetapi of course kita still kena tengok team news, and persoalannya sekarang ialah kepada siapa ada yang telah menjual Mane dan Salah mereka untuk membeli pemain-pemain lain yang bermain minggu lepas. Okay, tetapi at the same time ada juga yang menyimpan mereka, so that was fine. So mereka akan terus siapa yang memang simpan Salah atau Mane minggu lepas walaupun mereka tak main, so obviously mereka akan feel mereka balik. Tetapi bagi siapa yang telah menjual pemain Liverpool dan ingin membeli balik, siapakah pemain yang anda patut pilih? Okay, obviously is antara Salah and Mane. Hopefully you ada cukup duit untuk berbeli. So now kalau dari segi statistik memang lately Salah lebih banyak menyelah, and dari segi nampak macam kecederaan ankle tu dah tak ada dah. Okay, tapi at the same time kalau kita tengok dari segi minutes, Salah bermain kat Club World Cup lebih banyak daripada Mane. Okay, so persoalannya sekarang adalah which to choose, and it's hard, memang susah juga nak pilih di antara Salah dan Mane tu. So it's bagi saya you have to choose one, tetapi sama ada nak double up ke tak, yang itu saya tidak mengesyorkan anda mendouble up, sebab fixtures Liverpool walaupun memang Liverpool tapi still quite hard. Okay, mereka akan berdetang Leicester, mereka akan berdetang Wolves dan Southampton, all these teams in the top half of the table. Bukan Southampton, maaf, Sheffield United. So Sheffield United, which is very strong defense, Wolves yang memang also in the top 10, and nampak they have a very strong discipline and good playing style, and it's quite solid. As well as of course Leicester, which is right at the top there. So walaupun it's hard, while I would still ask you to masukkan balik Liverpool at least one Liverpool player, tetapi bagi saya tidak mengesyorkan untuk double up dua Liverpool attacker. Okay, kalau satu defender, satu midfielder, okay, and so sama ada yang memang ada Trent Alexander-Arnold atau Andrew Robertson misalnya, lepas tu nak masukkan Mane atau Salah, that one okay lagi. Cuma sebab kalau nak masukkan Mane dan Salah, harga tu dah 24 million of your squad, so I think that's too much of a risk, especially memandangkan fixtures yang agak challenging. Okay, alright, so that's it untuk Liverpool, untuk soalan pemain Liverpool. Okay, saya nak fokus kepada defense Aston Villa, and kita nampak dalam perlawanan menentang Southampton last week yang defense Aston Villa memang hancur. Okay, and a lot of the problems is down to the fact of the ketiadaan Tyrone Mings, and lagi satu is the midfield of Aston Villa memang nampak sangat bermasalah, and pemain tidak go all out. So I think the manager pengurus Dean Smith tu memang kena push player dia untuk bermain. Tetapi masalahnya sekarang one of the key players, box to box midfielder, iaitu McGinn, also injured, and dia memang dah out dah for a while. So it's something to exploit, sebab bagi saya personal Aston Villa yang ketika ini tidak mampu untuk have a solid defense. And kalau kita ingat last match mereka bermain kat home, so home ke away ke, saya rasa Aston Villa memang akan menghadapi masalah dari segi defense, dan ini akan berterusan sehingga Januari, dan di mana mungkin saya tak tahulah, saya rasa mungkin mereka terpaksa deep in untuk mencari pemain ganti, especially kalau pemain seperti Tyrone Mings tidak balik, sebab Tyrone Mings tu memang kalau kita tengok dari segi statistics is one of the key defenders in terms of block, in terms of tackles, in terms of interceptions. Tyrone Mings is everywhere. Sebab tu yang kalau ingat pada awal musim tu yang kita selalu nak ambil Tyrone Mings tu, sebab in terms of dia punya bonus point accumulation dia
potential dia sentiasa ada sebab dia selalu aktif, dia very active, and obviously he was at one point musim lepas atau 2 musim lepas dia mungkin, tak silap saya, dia dinobatkan player of the year untuk Aston Villa. Okay, so memang sebab dia go all out and he's key to that Aston Villa defense, and tanpa Tyrone Mings tu, and at the moment he's still injured, so Aston Villa punya defense makin goyah. Okay, and message utama yang saya nak sampai di sini ialah with the masalah yang dihadapi oleh defense Aston Villa means that you should consider pemain-pemain yang akan melawan Aston Villa untuk at least the next few matches akan datang. Okay, so memang you have to go take a look at those fixtures and tengok mana yang boleh exploit. And untuk first week ni, untuk game week 19 ni, Aston Villa akan menentang Norwich, and Norwich ni walaupun defense dia, kita tengok menentang Wolves, actually at first they started and leading 1-0, tetapi akhirnya mereka fall apart sebab menentang Wolves, sebab Wolves tu memang is another level altogether lah. Tapi untuk Norwich menentang Aston Villa, I think that Norwich can actually do well and hit Aston Villa where it hurts. Okay, so that's the first example. So I suggest kita tengok fixture akan datang untuk nanti game week 20 kita, dan game week 21 kita akan lihat kembali pasukan yang akan menentang Aston Villa. Tetapi untuk kali ini it's Norwich. Okay, yang of course Norwich yang ketiganya masih dalam relegation zone dan memerlukan mata, and right now kita tengok Aston Villa tu ada victim possible kat situ untuk Norwich mendaki balik liga. Okay, so that's about defense Aston Villa. Okay, now kita tengok the team at the bottom of the table, which is Watford. Okay, siapa sangka yang Watford akan menang lawan Manchester United minggu lepas? Okay, ramai yang tak nak sangka, and it's nampak dari segi statistik di mana quite a large number of pengurus fantasy football yang meletakkan Rashford sebagai captain untuk pasukan mereka, and ternyata sia-sia Manchester United tidak mendapat menjaringkan sebarang gol menentang Watford, and ini menjadi persoalan. Okay, untuk Manchester, dari segi Manchester United nanti kita bincang, tetapi sekarang persoalannya sekarang is dari segi Watford. Are they ready? Adakah tiba masanya untuk mereka dipilih semula? Obviously pemain yang key mereka, Troy Deeney dah balik dan they are back, and obviously is also the new manager bounce, iaitu Nigel Pearson, pengurus selama Leicester yang kembali untuk menguruskan Watford, and sama ada bolehkah beliau teruskan momentum. Okay, all depends, sebab kita tengok in terms of fixtures dia still challenging, so it's all about the discipline of Watford. Tapi bagi saya belum lagi masanya untuk mengambil pemain Watford, tetapi kita boleh monitor, kita tengok dulu how, and maybe kalau okay, then maybe kita consider untuk game week 21 or even after January. Okay, sebab kita tengok dulu, because at the end day, ketika ini mereka masih at the bottom of that table. Okay, so they need more time. Kita tengok, tapi nampak motivasi itu ada, tetapi bagi saya you have to play the safe game with regards to Watford. Okay, memang saya dulu memang ada soft spot for Watford pada awal musim ni, tapi right now I'd rather kita wait and see first. Okay, berbalik Watford. Okay, on the other side of the hall, kita tengoklah sekali ialah Manchester United. Okay, Manchester United ni obviously mereka kalah menentang Watford, tetapi kedatangan Paul Pogba memberi harapan walaupun mereka masih tetap kalah. Cuma masalah sekarang bagi saya ialah menentang Watford is kalau Watford dia set out to defend, and Manchester United tak ada plan D untuk mengatasi pasukan yang buat strategi macam tu, defend deep dan tidak memberi peluang untuk Manchester United counter attack, sebab that's currently Manchester United's attacking strengths, iaitu sebagai counter attacking team. So kalau mereka tidak dapat melaksanakan strategi itu, mereka macam tak ada plan B, tidak dapat menembus defense yang solid seperti yang dipamerkan Watford pada game week lepas.
So this is where Paul Pogba comes in. Okay, so kalau kita tengok at the moment, the way that Ole Gunnar Solskjaer set up ialah di midfield ialah Fred, McTominay dan Lingard. Okay, Lingard was at the top of the that diamond, tapi midfield. Tapi obviously si ramai pengurus Manchester peminat Manchester United yang mungkin setuju Lingard is not the right player. Okay, and instead of Lingard, memang patut kalau selagi Paul Pogba fit, that's where he should be, iaitu kat attacking midfield, di mana paling banyak berpotensial untuk membantu dalam serangan, and obviously generate a lot of fantasy points including assists and goals. So I think it is very dependent on Paul Pogba coming back dengan full fitness. So sama ada dia full fitness, kita kena tunggu dan lihat. Saya pun not sure sama ada Ole Gunnar Solskjaer nak risk playing him full. Mungkin dia akan start, tapi mungkin tak akan main the full 90 minutes. Okay, kena jaga juga, dia baru je recover. Nampak memang menyelah menentang Watford walaupun Manchester United tak kalah, tetapi it really is terpulang kepada Paul Pogba untuk melakukan sesuatu. And kalau ada team news katanya Paul Pogba akan memulakan perlawanan seterusnya, dan I think Manchester United players menjadi option yang kuat. Okay, now obviously memanglah sebab sebelum ni Manchester United has have been having a good run, and ramai yang memang dah ada Rashford and a few yang ada Martial. Okay, so siapa yang ada tu simpan, because I think they can still do well walaupun game week lepas kalah, tapi I say itu tidak cukup sebab untuk menjual mereka untuk minggu akan datang, especially kalau Paul Pogba dah balik. He say eventually mereka pulangan fantasy untuk Manchester United tu ada. Okay, and obviously kalau kita Rashford ada, he's still one of the top at the top dari segi fantasy points. So memang it's still a good buy, and dia still potential tu ada. Cuma dari segi defense bagi saya elak sikit lah in terms of defense, because saya tidak melihat meletakkan harapan untuk Manchester United menyimpan clean sheet ketika ini. That one also kena risk lah. Macam Dihia tu, confidence level after apa yang berlaku menentang Watford tu a bit frustrating, tapi obvious saya yakin Dihia masih akan kembali, cuma belum cukup solid lagi. And saya bercakap sebagai seorang yang pada satu ketika memegang Harry Maguire kerana menyangkakan yang Manchester United akan mula menyimpan clean sheet, tetapi ini ternyata salah. So saya tidak akan memilih defense Manchester United, and I don't advise you to either. Okay, sehingga kita tunggu dulu. Okay, once Paul Pogba is back, kalau macam nampak macam solid lagi. Okay, obviously one of the key players in midfield for Manchester is Scott McTominay. Memang kehadiran dia memang perlu untuk shield that back four, and because he's one of the best players there at the moment for Manchester United. Okay, sama ada dia akan Manchester United akan strengthen waktu transfer window, tak apa, kita tengok dulu. Tapi ketika ini memang the potential is there for Manchester United. Okay. Okay, so saya nak teruskan dengan meninjau beberapa pasukan yang mempunyai fixture menarik untuk dari game week 19 hingga game week 21. Okay, untuk perbincangan ini, just to put in context, yang saya tidak melihat game week 19 secara solo, tetapi saya ingin melihat a bit more further 3 match betul-betul, sebab dia punya fixtures dia very close to each other, sangat rapat. So kita kena kaji sebab seboleh-bolehnya siapa yang anda mengambil untuk game week 19, seboleh-bolehnya dia ada potential untuk beberapa game week yang akan datang. Sebab satu benda yang kita selalu kena keep dalam kepala kita adalah
the potential besar untuk rotation untuk dari segi untuk setiap pasukan. So seboleh-bolehnya kita nak mengambil pemain yang lagi harapan tinggi untuk bermain 3-3 permainan, dan as well as having a good fixture list. Okay, so tim yang pertama adalah Spurs, and yang akan menentang Brighton home, Norwich away, Southampton away. Okay, obviously tim-tim ini memang semua dari segi defense mereka memang bermasalah. Ketiga-tiga tim ni adalah dalam bottom half of the table, and Spurs should be able to have menghasilkan banyak gol dan seterusnya mendapatkan point fantasy. Okay, obviously bagi sesiapa yang mempunyai Sun, sekali lagi takziah, tetapi pemain-pemain lain seperti Lucas Moura, Dele Alli, Harry Kane, and yang adalah pemain dari segi defense, maybe Serge Aurier has the best potential there. Dan saya tidak menasihatkan anda mengambil seorang seperti Christian Eriksen walaupun Sun tak ada, walaupun dia mungkin masuk, tapi kita tak pasti until kita tunggu team news dan kita lihat apa kata Jose Mourinho. Okay. Tetapi walau bagaimanapun, I think it's pretty good for sesiapa yang untuk memiliki pemain Spurs kat sini, and kalau kita berbincang tentang potential untuk captaincy, saya rasa captaincy kat sini pun boleh. It's still quite strong there. Okay. So siapa yang ada mengambil risiko untuk atau mempunyai duit untuk beli Harry Kane, I think Harry Kane is quite a good pick untuk this week, untuk game, especially for game week 19, and harus kita ingat bahawa Harry Kane mempunyai rekod yang baik dari segi Boxing Day goals. Dia telah setakat dia main, dia mempunyai rekod 7 gol yang dijaringkan sewaktu Boxing Day match, and 2 musim lepas beliau ada menjaringkan hat-trick. Okay, so memang I think tak salah saya masa tu lawan Southampton. So memang something to consider lah. Tapi saya rasakan banyak pasukan yang ketika ini tidak meletakkan dana yang tinggi untuk striker sebab banyak dana yang letak kat midfield untuk pemain Liverpool, untuk pemain seperti Kevin De Bruyne. Tapi bagi siapa yang dapat melakukannya, I think Harry Kane sebagai captain untuk minggu ni agak potensi tinggi di situ. Okay, tim kedua dari segi fixtures ialah Aston Villa. Aston Villa akan menentang Norwich, Watford dan Burnley. Of course, ni 3 lagi pasukan yang Norwich dan Watford di bottom kat bawah, lepas tu Burnley yang ketiga ni nombor 10 di tangga liga. Okay, so yang ni memang kalau kita tengok menarik, walaupun Watford bangkit, tapi kita belum pasti lagi sama ada mereka defense mereka akan menyerah, cuma hari itu mentang Manchester United tetapi cuma masalah dia ialah Aston Villa itu sendiri, iaitu dari segi defense mereka dan attack mereka, especially dengan ketiadaan McGinn. Okay, so bagi siapa yang mempunyai Grealish, saya usulkan awak maybe yang memang should continue to keep. Tetapi sama ada nak masukkan dia, because at the moment bagi saya hanya dia saja yang berpotensial untuk menjadikan fantasy points, and dia memang boleh katakan he can make something happen out of nothing. Okay, the only other possibility yang saya mungkin boleh suggest ialah Wesley, tetapi that depends on how your team set up, but at least sekurang-kurangnya dia murah lah, so dia tak mahal harga dia. So siapa yang ada defense yang memerlukan some strengthen on dari segi striker, mungkin Wesley menjadi pilihan anda. Okay, seterusnya ialah Crystal Palace yang akan menentang West Ham
home, Southampton away dan Norwich away, and obviously pemain utama di sini ialah Crystal Palace. Untuk Crystal Palace ialah Wilfred Zaha. Tapi masalah yang Wilfred Zaha ni memang potential tinggi, skill dia ada, talent ada, tetapi final product tu susah, final product tu kurang. Okay, walaupun sekarang dia ada menjadikan gol, tetapi inconsistency tu tetap ada. So it's tough. Sama ada kita fikir, and minggu lepas mereka menentang Newcastle dan kalah 1-0, and Zaha, and walaupun adanya Patrick Van Aanholt, tapi Wilfred Zaha tidak mendatangkan hasil. So walaupun fixtures menarik, tapi sama ada memang boleh datangkan hasil, itu kita tak sure. Bagi saya, there is only one player here yang kita should consider, iaitu Wilfred Zaha. Okay. The good thing is harga dia tak adalah mahal sangat, and is also another option sebagai pengganti Son. Okay, bagi siapa yang perlu menjual Son. Okay. And the last one in terms of fixture menarik ialah Bournemouth. Okay, Bournemouth akan menentang Arsenal home, Brighton away dan West Ham home. Okay, so memang kalau kita tengok tiga-tiga pasukan ni, memang dari segi defense mereka adalah semuanya goyah, semua dia bermasalah. And I think that Bournemouth mempunyai peluang untuk mencari rentak mereka kembali, and kepulangan Callum Wilson mungkin akan membantu Bournemouth. Tapi memang kalau kita tengok performance Bournemouth ketika ini, dari segi attacking ability mereka memang bermasalah. Okay, walaupun ada juga mereka ada menang 1-0, tetapi they struggle, and sama ada mereka berjaya mendapat rentak, kita tak sure. And cuma minggu ni mereka akan menentang Arsenal, and yang mempunyai manager baru iaitu Mikel Arteta. Although saya, bagi pendapat saya, Mikel Arteta mungkin tidak dapat membangkitkan Arsenal kembali. Okay, saya memang Ljungberg tu memang dulu masa Ljungberg dilantik pun saya tidak confident yang beliau akan membangkitkan Arsenal kembali. Bagi saya, masalah Arsenal tu adalah dari segi pemain-pemain dia actually. And what Arsenal needs adalah merombak pemain secara keseluruhannya. Tetapi sama ada board of directors Arsenal nak mengambil langkah drastik begitu, seperti yang kita tahu dari segi sejarah, memang mereka tak nak, mereka kurang untuk nak membelanja banyak, untuk nak buat overhaul squad tu memang sukar. So tapi tak apa, kita tengok dulu Arteta, macam mana Arteta menguruskan pasukan, and siapa at the same time siapa yang nak consider Arsenal for picking. It's a bit of a dark horse, tapi saya tidak, dari segi Bournemouth saya tidak mengesyorkan mana-mana defender Bournemouth, tetapi untuk sebagai dark horse, siapa yang nak consider meletakkan maybe Callum Wilson atau Ryan Fraser sebagai pengganti Son mungkin. So but it's quite a dark horse. Okay, saya ingin terus untuk do a quick look at the fixture list dan tengok ada apa-apa match up yang jump out. Tadi kita tengok the long 3 match betul-betul yang mempunyai fixture yang memberasakan, tapi sekarang nak just tengok individually. Okay, dari segi individual, kalau kita tengok one match which is Chelsea versus Southampton. Now Chelsea menang menentang Spurs hari tu, so nampak Lampard ada berjaya mentweakkan pasukannya dari segi strategi dan untuk menewaskan Spurs. Of course ditolong dengan red card Son, tetapi at the same time pada masa sama Southampton juga telah menang melawan Aston Villa. So persoalannya sekarang ialah kedua-dua tim ini coming back daripada kemenangan. Bolehkah, sepatutnya Chelsea akan mengatasi Southampton, tapi mereka setakat ni dalam, tak silap saya, dalam 5 match terakhir mereka hanya memenang 1. And pada masa sama aset-aset biasa mereka iaitu
Pulisic, Mason Mount dan Abraham tidak mendatangkan hasil, and Pulisic pula telah diletak di bangku ketika melentang Spurs apabila Lampard menukar strategi beliau. Jadi saya rasakan Pulisic akan kembali untuk match up ini, tetapi saya rasa ramai juga yang telah pun menjual. Tetapi untuk minggu ni untuk game week ni saya quite confident yang dia akan main. Cuma persoalan sama ada mereka akan dapat mengatasi Southampton yang of course diterajui oleh Danny Ings. So bagi saya it will be a scoring match, and both Chelsea dan Southampton akan score. Jadi siapa yang ada Ings tu boleh terus maintain, siapa yang ada Chelsea pun boleh terus maintain. Cuma saya ketika ini mempunyai Abraham, cuma sekarang ni saya tak sure sama dia nak simpan sebab dia kurang mendatangkan hasil akhir-akhir ni. And untuk dari spot striker yang sangat penting tu, saya rasa macam ada tempat lain yang mungkin saya akan invest. Tapi tak apa, itu untuk tim saya. Kita akan tengok nanti. Match-up lain iaitu Manchester United versus Newcastle. Okay, of course kita tengok Newcastle memang telah bangkit sejak akhir-akhir ini sampai dah masuk ke top 10 Liga. So sepatutnya Newcastle akan put up a fight lah menentang Manchester United. Tetapi sebenarnya Newcastle dari segi away sides memang they are one of the worst, agak teruk. So bagi saya di Theatre of Dreams, saya rasa Manchester United akan mendominasi permainan menentang Newcastle. Dan untuk meletakkan captain di situ memang saya rasa boleh, iaitu sama ada kemungkinan besar Rashford lah kalau ada. Okay, selain dari itu cuma lagi satu saya nak check, iaitu Wolves versus Manchester City. Okay, this is actually permainan yang agak tough untuk Manchester City sebab Wolves telah menunjukkan yang mereka bukan pushover dan mereka akan menentang habis-habisan. Dan hari itu apabila Norwich, walaupun dia kalah pada mulanya kalah 0-1, tapi dia bangkit kembali dan menang 2-1 menentang Norwich. Okey, itu memanglah itu cuma Norwich, tetapi Wolves telah menunjukkan dan membuktikan yang mereka mampu bersaing di atas, dan sama ada menentang Liverpool, menentang Leicester, mereka boleh bersaing. And memang disiplin mereka antara one of the best, kurang membuat kesilapan yang tidak sepatutnya dibuat. So dari segi fantasy memang siapa yang ada Kevin De Bruyne tu memang boleh simpan, dan cuma kedudukan Jesus kini menjadi tanda tanya apabila Aguero telah mula nampak akan kembali. So selain dari itu pemain-pemain yang boleh boleh difikirkan ialah si Mahrez, sebab kalau kita nak Sterling bagi saya terlalu mahal untuk production yang dia buat dari segi mata fantasi. Sebab dari segi positioning memang nampak macam Pep Guardiola dia kurang masuk ke dalam untuk menjadikan gol, dan dia lagi banyak hide ke the touchlines sejak akhir-akhir ini. So a bit masalah di situ. Dia masih boleh menjadikan gol, cuma tidak sebanyak yang sebelum ini, dan ia tidak not enough untuk justify harga yang kita invest dalam Sterling. So Kevin De Bruyne kita semua sure in terms of kedudukan dia, dan dia kemungkinan besar akan memain setiap permainan. So dia lah safe pick, and actually he's still a good pick. Tapi dari segi defense Manchester City memang still tak boleh, belum lagi boleh harap lah. So selagi Laporte tu tak balik, selagi itulah defense Manchester City belum lagi boleh dipercayai sebetulnya untuk menyimpan clean sheet. And walaupun Mendy mendapat assist game week lepas, tapi itu belum lagi membuktikan yang Mendy akan sentiasa digunakan. So in terms of defensive picks, Manchester City memang tidak ada yang saya confident untuk memberi cadangan untuk memasukkan dalam pasukan awak anda. Okay, akhirnya yang saya the other thing I want to touch ialah Leicester versus Liverpool. So
ni top of the table clash ni memang seperti biasa agak susah, but obviously saya memang akan menjangkakan yang kedua-dua Leicester dan Liverpool akan menjadikan gol. Cuma persoalannya siapa. Of course siapa yang ada body tu tak payahlah jual, boleh simpan, sebab lepas Liverpool ni dia akan still ada some really good matches. And seperti yang kita menyaksikan minggu lepas, ternyata Jamie Vardy dah boleh score menentang top teams, dan even lawan Manchester City game week lepas, bukan saja dia score tetapi dia juga dapat 3 bonus points yang tidak dijangka. Ramai yang tidak menyangkakannya, sebab kalau ikutkan siapa yang agak tidak berani mengkaptenkannya minggu lepas Manchester City, tapi bagi semua yang menjadikannya kapten memang much better daripada Son, daripada Ali, daripada Rashford. So Vardy macam even menentang Liverpool pun boleh consider a safe pick in terms of captaincy. Alright. Okay, saya nak teruskan ke pasukan saya, iaitu The Sleepy Jedi. Okay, minggu lepas saya berjaya mendapat 61 mata. So bagi saya it's quite Alhamdulillah. And saya also jump ranking yang sebelum game week lepas ranking saya dah drop, memang drop 360,000. Itu pun dah naik sikit, masih agak jauh, tapi disebabkan minggu lepas rupanya game week yang agak low scoring. Itu kalau kita tengok average points 38, so bagi saya dapat 61 mata, berjaya melonjak dari segi ranking. So Alhamdulillah. And transfer minggu lepas yang saya buat adalah untuk memasukkan Grealish dengan menjual Pulisic. So memang Alhamdulillah it was the correct move, sebab Pulisic langsung tak main and Grealish masuk. Dan walaupun Aston Villa kalah 1-3 kepada Southampton, tetapi satu gol tu adalah disebabkan Grealish. And kalau kita guna terminologi eye test, memang Grealish adalah satu-satunya player Aston Villa yang mampu menghasilkan sesuatu daripada to create something from nothing. And memang dia adalah driving force dari segi attacking untuk Aston Villa. So dia macam focal point lah. Okay, so that's my point. And in terms of bench pun, so seperti yang kita nampak bawah, saya ada satu Liverpool player kat bench, iaitu Alexander, tetapi saya tidak mempunyai pemain midfield Liverpool untuk dimasukkan balik untuk game week ini. So saya rasa saya telah meninjau banyak pasukan yang menyimpan sama ada Mane atau Salah di bench untuk dikeluarkan balik untuk minggu ni, and I think that was a good move bagi siapa yang buat. Cuma untuk game week 18 ni, bagi saya belum tak sure sama ada ia adalah must have untuk have a Liverpool player. Kemungkinan saya nak tunggu untuk game week 19 untuk apabila Liverpool pemain di Anfield. Itu pun mereka akan menentang Wolves pada game week 20 dan diikuti dengan Sheffield United tak silap saya untuk game week 21. So bagi saya those two matches agak tough as well, termasuk yang Leicester ni. So tapi tak apa, I think kalau kita masukkan Liverpool player pun it's still safe, it's still okay. Sebab at the end of the day mereka adalah pasukan yang mampu menjaringkan gol walaupun menghadapi pasukan-pasukan yang cemerlang. Tapi bagaimana saya nak buat, saya pun belum lagi pasti. So tak apa, saya nak ke current team saya, iaitu sebenarnya. Okay. So dari segi untuk goalkeeper, memang ialah di antara Pope dengan Ryan, saya akan meletak Pope walaupun Everton di bawah pengurus baru mereka Ancelotti, tetapi saya rasa lebih selamat untuk meletak Pope kerana Brighton saya menjangkakan akan dilanyak sikit oleh Spurs.
sebagai macam bounce back setelah kalah menentang Chelsea pada game week lepas. Okay, dari segi Sheffield United, walaupun Lundstrom dan Baldock, walaupun Watford menang minggu lepas, tetapi saya tetap yakin dengan defense Sheffield United yang telah dibaik pulih dan nampak dah improve balik, yang pada satu ketika beberapa mungkin sebulan lebih dan lepas yang defense mereka nampak macam dah mula goyah, tetapi kini dah solid, dah nampak solid balik defense Sheffield United. Okay, Alexander-Arnold saya tidak menjagakan clean sheet tetapi attacking returns seperti biasa. Okay, so dan Madison ni lah persoalan saya, sama ada saya nak meletakkan Madison atau meletakkan Dunk atau Dan Docker. Sebab kalau tengok kat bench tu, Dunk tu walaupun memang lawan Brighton, tapi Dunk tu mampu menjaringkan gol. So kalau saya nak letakkan Dunk, it will be dengan harapan dia akan mendapatkan attacking return. Sebab at the moment saya terfikir sama ada ingin bench Madison atau Dunk. Okay. Mungkin ada sikit bias sebab saya peminat Liverpool, tapi tak apa. Okay, so Grealish seperti biasa lawan Norwich. Ali Brighton akan menentang Brighton, dan ketika ini dia adalah pilihan kapten saya, tapi belum lagi pasti. Tapi memang saya menjagakan Spurs akan dominate menentang Brighton dan menjadikan gol. Cuma sama ada siapa yang akan menjadikan gol tu lah. Tapi of course sebab saya memang ada Spurs, saya memang ada Ali, so itulah kapten saya buat ketika ni. Kemudian Kevin De Bruyne seperti biasa, Wolves, Jimenez atau Manchester City. Saya ada memikirkan untuk baku meletakkan dia kat bench, tetapi sebab memandangkan Wolves bermain sebagai tuan rumah, so saya rasa Jimenez still mampu menjaringkan, mendapatkan fantasy points. Okay, Jamie Vardy memang saya rasa sakitlah nak terus mainkan dia sebab menentang Liverpool, tetapi memang dah Jamie Vardy dan di bawah Brendan Rodgers memang terbukti yang Jamie Vardy dah macam dah naik satu level dari segi menjaringkan gol. Dia percaya, dia somehow macam mana dia find the position untuk score goal, so saya continue to masukkan dia. Okay, dan akhirnya ialah Abraham lah. Okay, so Abraham ni menjadi tanda soal lagi satu, and saya sebab prestasi goal scoring dia agak mengecewakan lah sejak akhir-akhir ni, dan saya sekarang memang meninjau perlawanan Norwich versus Aston Villa dan tengah berfikir sama ada ingin memasukkan Timu Puki untuk mengeksploitasi defense Aston Villa. Okay, saya rasa ramai yang daripada yang pernah memiliki Sun telah menjual dia, dan ada yang membeli Canwell untuk mengeksploitasi defense Aston Villa. Tapi bagi saya lebih melihat kepada striker, position striker, iaitu Abraham Puki. Tapi obviously Abraham nampak macam favourable match, Chelsea versus Southampton tu, tetapi Southampton ketika ini pun still doing better, and Chelsea pada masa sama walaupun mereka menang minggu lepas, tapi sebelum ini prestasi mereka dari segi fantasy point kurang menyelah dan tak banyak dari segi point fantasy war. So that's my ni lah. Dan boleh katakan saya tak ada rancangan untuk masukkan pemain Liverpool untuk minggu ini, tetapi jika saya menjual Abraham kepada Timu Puki atau mungkin Danny Ings, itu akan memberikan cukup duit untuk saya upgrade Madison kepada sama ada Mane atau Salah pada game week 20, dan itulah plan saya lah. Cuma sama ada saya akan transfer Abraham ke Ings atau Timu Puki minggu ini, atau save transfer saya dan buat dua transfer pada game week 20 instead. So itu menjadi persoalan bagi saya. Saya belum lagi pasti lagi, so saya akan terus tengok team news macam mana, dan saya nasihatkan kepada anda semua also untuk tengok team news selambat yang mungkin sebelum membuat keputusan. Okay, so itu saja untuk kali ini. Selamat berjuang untuk game week yang seterusnya, itu game week 19. Okay, message terakhir saya of course ialah obviously again watch
in terms of team news, lebih-lebih Liverpool, sebab kita tahu dia orang balik daripada Club World Cup. Saya tak tahu dia punya fitness mereka macam mana. Saya rasa should be okay, tapi kita perhatikan seperti mungkin anda tak tahu, contohnya Alex Oxlade-Chamberlain pula dah cedera. So in terms of midfield mereka tu semakin berkurangan, and agak risau lah bagi saya selaku peminat Liverpool. So right now Henderson, kita dan siapa lagi lah, Oxlade-Chamberlain tu tak ada. So Henderson, kita, mungkin Milner untuk midfield tu. So it's a bit of a worrying, dan saya agak risau sikit. Tapi saya rasa Liverpool ada cukup mempunyai personnel untuk menangani masalah injury ketika ini. Cuma saya risau ini akan mempunyai kesan kepada production fantasy points Liverpool. Okay, so sekian untuk kali ini. All the best Game Week 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjaya.